नमस्कार। संभाव्य बात्या दाना रो महामुकाबिला निमंते आमर विद्यालय जगन्नाथ विद्यापीठ चौदकुलाटरे श्रीजुक्त सरोजकांत विश्वालंकर अध्यक्षतारे एक प्रस्तुति बैठक रो आयोजन करा जायथिला। उक्त प्रस्तुति बैठक रे श्रीजुक्त सरोजकांत विश्वाल, श्रीमती रंजिता महांती, श्रीजुक्त रश्मिरंजन मल्लिक, श्रीजुक्त सामंत साहू, श्रीमती इंदुमती स्वाई एवं श्रीजुक्त मुरलीधर दास उपस्थित थिले। उक्त सभारे श्रीजुक्त सरोजकांत विश्वाल पिलामानंकु 1999 मसीहार पुरुणा दुखर अनुभूति बात्यार महाबात्यार अनुभूति बखाणी थिले एवं उक्त अनुभूति शिखिबा परी जिनस जेपरि भावे ए बात्यारे पिलामाने न भोगंती सेथिप्रति से गुरुत्व देइथिले। पिलामानंकु आलोकर आयोजन करिवा पई सार उपदेश देइथिले। एपरिकी ब्याटेरी चालित समस्त पदार्थ को चार्ज करी रखिबा पई सार उपदेश देइथिले एवं पिलामानंकु सार निजे चलिबा सह बा खाई पी उक्त 2-3 दिन रहिबा सह निजर पड़ोशी माने तथा परिजन मानक प्रति मध्य दृष्टि देवा पई सार समस्त पिलामानंकु निर्देश देइथिले। बात्या दाना रो महामुकाबिला करिबा निमंते टीपीसीओडीएल द्वारा बात्या समय विद्युत सतर्कता जारी करा जाइछि। कौनसी विद्युत तार छिंडी थिले तार पाखकु जातु नाही। आपण खाली पादरे केबे भी इलेक्ट्रिक खुंट पाखकु केबे आपण आसीबेनी, ताहा चार्ज होई रही थाई पारे। बात्या आसिले समस्त वैद्युतिक उपकरण बंद रखंतु। आपण एटा जानती जे तार शॉर्ट सर्किट रो संभावना रही थाए, बिजुली घड़घड़ी तार छिंडीबा इत्यादि। आमर घरे आमे व्यवहार करुथिबा फैन तापर फ्रिज कूलर टीवी सेट ए सब जिनस पोड़ी जीवार संभावना थाए। वैद्युतिक उपकरण पावर केबल प्लग रु आपण काढ़ी दियंतु। बात्या आसीबा पूर्वरु बैटरी और बैटरी चालित उपकरण चार्ज कर दियंतु। एटा आपण जानिचंती जे बात्या समय रे जे अल्प चार्ज रहिले मध्य कोनोसी बैटरी चालित जिनस इन्वर्टर हो बा कोनोसी बैटरी चालित आलोक हो हमकु बहुत उपादेय देई थाए। तापरे पानी पशिबार आशंका थिले वैद्युतिक उपकरण गुडी को उच्च स्थान रे रखंतु। आपण नजर करिवे जे झरका फांक कबाट फांक देई कोनोसी पानी छिटका आसुची कि हमर वैद्युतिक उपकरण को, कारण जदि बा आमे से समय रे ताकू व्यवहार करूने बात्या सरी गला परे जेतेबेले आमे व्यवहार करिबा आमे मध्य शॉर्ट सर्किट रो संभावना मध्य एडाई दिया जाई न पारे। एणु एथि प्रति आमे गुरुत्व देबा उचित। बात्या दानार सतर्कता कौन करिवे और कौन करिवे नाही। बात्या पूर्वरु भयभीत हुअंतु नाही, गुजब को अणदेखा करंतु, शांत रुहंतु, रेडियो शुणंतु, टीवी देखंतु, पाणीपाग संपर्कित खबर रखंतु, जोगाजोग पाई मोबाइल फोन रे संपूर्ण चार्ज रखंतु, गुरुत्वपूर्ण प्रमाणपत्र एवं मूल्यवान सामग्री को पॉलिथीन पैकेट रखंतु, अत्यावश्यकीय सामग्री सह जरूरीकालीन किट प्रस्तुत करंतु, तीक्ष्ण वस्तु को खाली छाड़ंतु नहीं, आपणक घर को सुरक्षित रखिबाकू मरामती काम संपूर्ण करंतु, गाई गोरु गृहपालित पशुपक्षी मानंकु सुरक्षित स्थान को नियंतु, बाहर थिले भंगा विद्युत खुंट तार और अन्यान्य तीक्ष्ण वस्तु ठारू दूरे रुहंतु, आश्रय पाई सुरक्षित स्थान को बाछंतु, भंगा घर भीतर को जातु नाही। बात्या समय रे ओ परे आपण माने कौन करिवे ना वैद्युतिक उपकरण गुड़िक बंद रखंतु, कबाट एवं झरका बंद रखंतु। जदि घर असुरक्षित बात्या आसीबा पूर्वरु सही स्थान परित्याग करंतु, उषुम एवं विशुद्ध पानी पाखरे रखंतु, बात्या नहीं केवल सरकार सूचना को मानंतु,
रेडियो शुणु बात्या आश्रयस्थली पक्का घर ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ବି ଡବଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନିଜ ହାତକୁ ସାବୁନ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ସହ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟାର ସତର୍କତାକୁ ଆମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛେ। 1999 ମସିହାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଳୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ବା ଆମମାନଙ୍କ ମନରୁ ଯାଇନି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଭାସ ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିଭିରୁ, ରେଡ଼ିଓରୁ, ମୋବାଇଲର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖବର ପାଉଛେ। ଏଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। କେହି ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବାର ଥିବ ହେବ। ଆମକୁ କେବଳ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦାନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହିଁ ସୁରକ୍ଷା। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସତର୍କ ସୂଚନାକୁ ଶୁଣି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଚାର୍ଜ ରଖନ୍ତୁ। SMS ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପାଣିପାଗର ସଦ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଁ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର, ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ, ଡିଆସିଲି, ଲଣ୍ଠନ, ଟର୍ଚ୍ଚ, ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀକୁ ମହଜୁଦ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବ। ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ସହ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନିକଟସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ଗୃହ ତଥା ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ବାନ୍ଧି ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସତର୍କତା। ଘରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ସପ୍ଲାଏ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରେ କବାଟ ଓ ଝରକାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରୁହନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ ତେବେ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ପକ୍କା ଘର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। କେବଳ ସରକାରୀ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ପରେ ସତର୍କତା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରିଲିଫ୍ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ସରକାରୀ ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୁଟା ଯାଇଥିବା ପାଣି ଓ କ୍ଲୋରିନ୍ ଯୁକ୍ତ ବିଶୋଧିତ ଜଳ ପିଅନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପାଣିପାଗର ସଦ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଁ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଓ ସଡ଼କକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଭଙ୍ଗା ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ, ତାର ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋର୍ଡିଂ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ସତର୍କ ସୂଚନାକୁ ଶୁଣି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ଆପଦକାଳୀନ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନିଃଶୁଳ୍କ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1070067425341777ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।